बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके सामने शिया और अक़ीदा इमामत में जो उन्वान मोरिद बहस करार देना है वो ये है कि इमामत में और नबूवत में क्या फ़र्क है। चूँकि जब हम ये बहस और गुफ्तगू करते हैं कि रसूल अकरम के बाद इमामत का सिलसिला जारी हुआ, यानी जब सिलसिला रिसालत व नबूवत ख़त्म हो गया तो सिलसिला इमामत शुरू हुआ, तो उस बात को उस कड़ी को जोड़ने के लिए ये डिफरेंस समझना ज़रूरी है। उलमा फरमाते हैं कि जिस तरीक़े से मनसब नबूवत इलाही है और परवरदिगार आलम की जानिब से होना चाहिए, उसी तरीक़े से मनसब इमामत भी इलाही है और परवरदिगार आलम के ऊपर ये ज़िम्मेदारी है कि वो इमाम को मुअय्यन करे। नबी कौन है? नबी वो है, नबी नबूवत एक ऐसा मनसब है, एक ऐसा इलाही मनसब है कि जो अल्लाह की जानिब से है और अल्लाह नबी को उस मकाम पर मंसूब करता है, और अगर उसकी ज़िम्मेदारी ये है कि उस शरीयत को उमूमी तौर पर लोगों तक बयान करे तो वो मकाम मनसब नबूवत से रिसालत तक आ जाता है। इमाम कौन है और इमामत का मनसब क्या है? इमामत के लिए कहा जाता है कि जिस तरह से आपके सामने तारीफ़ पेश की थी कि इमामत एक रियासत आम्मा है तमाम उमूर दुनियावी और उखरवी में। यानी रियासत आम्मा का मतलब क्या है? यानी जब तमाम उमूर को देखा जाएगा दुनिया और आखिरत के, तो इमाम उसके अंदर हरफ़े अव्वल रखता है। और जब दीन शरीयत की बात आएगी तो इमाम शरीयत को दरियाफ़्त नहीं करता, बल्कि इमाम के शुऊन और ज़िम्मेदारियों में से ये है कि वो उसी शरीयत को लोगों तक पहुँचाए। इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इमाम का काम है। शरीयत को लोगों तक, सोसाइटी तक पहुंचाना और उसको अमली जामा पहनाना इमाम का काम है। नबी कौन है? कि जो सिर्फ दरियाफ्त करेगा वही को, दीन को। लेकिन इमाम कौन है? इमाम वो है कि जो उसको अमली तौर पर अंजाम देगा। अलबत्ता कि अमली तौर पर अंजाम दे किस तरीके से? अगर उसके पास कुदरत आ गई, इख्तियार आ गया, कोई रुकावट नहीं हुई, तो वो हुकूमत बनाएगा, वो अक्सा नुकात जहान तक, दूर दराज इलाक़ों तक दीन के पैगाम को पहुँचाएगा, दीन के परचम को लहराएगा। लेकिन अगर मवाने हुए तो जितना भी उसकी कुदरत में हुआ वो इस काम को अंजाम देगा। याद रखिएगा, हर चीज़ के अंदर मुअजिज़ा होना जो है वो ज़रूरी नहीं है कि तमाम चीज़ें मुअजिज़े के तौर पर होती रहें। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है मुअजिज़ा दिखाएं और दीन जो है वो एक आन में पूरी दुनिया तक पहुंच जाए। मुअजिज़ा होना ज़रूरी नहीं था, बल्कि इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी अक्ल, अपना फ़हम और अपना शऊर इस बुलंदी तक लेकर जाए कि वो इमाम की ज़रूरत को महसूस कर सके और दीन को अक्ल के ज़रिए से, ईमान के जज्बे से कबूल कर सके। इमामत के सिलसिले में एक और बात जो कही जाती है वो ये है कि इमामत का जो मनसब है उसके अंदर जो ज़िम्मेदारी है वो दो हैं। एक ये है कि इराअतुत तरीक़ और दूसरी ये है कि ईसाल इलल मतलूब। इराअतुत तरीक़ यानी क्या? यानी इमाम के लिए ये ज़रूरी है कि वो रास्ता दिखाए, और रास्ता दिखाने के बाद क्या ये काफ़ी है? काफ़ी नहीं है, बल्कि रास्ता दिखाने के बाद इमाम के लिए ज़रूरी ये है कि वो ईसाल इलल मतलूब करे, यानी लोगों को इबादुल्लाह का हाथ पकड़कर उनको मकसद तक, मंजिल मकसूद तक लेकर जाएं। चनांचे हमें तारीख़ में आप करबला का वाक़या देखिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी शहादत और उनका सफ़र इसी बात पर बेस करता था। इमाम ने इराअतुत तरीक़ भी किया है, लोगों को पैगाम पहुँचाया, हिदायत की, ज़बानी हिदायत अपने अफ़आल से बताया कि हकीकत का रास्ता कौन सा है, रास्ता सरात हक़ कौन है और कौन सा है, और उसके बाद ईसाल इलल मतलूब भी किया है। बाकायदा अपने साथ हाथ पकड़कर दावत दी है कि मेरे रास्ते पर चलो और जिस तरफ मैं जा रहा हूँ वो हिदायत का रास्ता है। लिहाजा मालूम ये हुआ कि इमाम का जो मनसब है वो नबी से मुख्तलिफ है, और अगर देखा जाए एक तरीक़े से तो इमामत का जो ओहदा और मकाम है वो नबूवत के मकाम से ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा अजीम है। अब यहाँ पर एक बात जो कही मैंने कि इमामत का जो मनसब है वो रिसालत और नबूवत से ज़्यादा बड़ा है, तो कहीं जहन में ये ना आए, चूँकि अक्सर एतराज़ होता है कि शिया जो है वो इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रसूल अकरम से बढ़ा देते हैं, तो क़तअन हम जब ये कहते हैं कि इमामत का मनसब रिसालत से बड़ा है तो इसका मतलब ये क़तअन और हरगिज़ नहीं है कि हम ये कहना चाह रहे हो कि इमाम अली नऊज़ुबिल्लाह रसूल अकरम से अफजल हैं। ना, क़तअन ऐसा कहने का मकसद नहीं है, बल्कि यहाँ मकाम और मंजिलत की बात हो रही है। परवरदिगार आलम ने
قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ ارشاد ہوا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اس کے بعد جب یہ تمام آپ نے کلمات اور امتحانات گزار دیے تو فرمایا انی جاعلک للناس اماما۔ امام صادق علیہ السلام سے سوال ہوا تو امام صادق علیہ السلام نے اس آیت کے ذیل میں یہ ارشاد فرمایا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو پہلے پروردگار عالم نے مقام عبد پر فائز کیا، اپنا خاص بندہ منتخب کیا، اور اس کے بعد پھر ان کو مقام نبوت دیا گیا۔ اس سے پہلے کہ مقام رسالت دیا جائے ان کو نبی بنایا، پھر نبی بنانے کے بعد ان کو رسول بنایا، رسول بنانے کے بعد ان کو خلیل بنایا اور خلیل کے عنوان سے پہچنوایا، اور جب مقام خلیل کے اوپر فائز ہو گئے تب ان کو مقام امامت عطا ہوا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب یہ تمام مقامات جمع ہو گئے تب یہ ارشاد ہوا کہ انی جاعلک للناس اماما۔ اور اگر تاریخ دیکھی جائے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جناب ابراہیم کو ان کی آخری عمر میں یہ منصب امامت دیا گیا ہے، اور پھر انہوں نے جس طریقے سے شوق کا اظہار کیا آیت میں نظر آتا ہے کہ جناب ابراہیم نے سوال کیا تھا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور کیا یہ چیز میری ذریت میں بھی آئے گی، تو یہ ایک شوق بتایا جا رہا ہے۔ رسالت کے لیے یہ نہیں فرمایا تھا، نبوت کے لیے اس طریقے کا شوق کا اظہار نہیں ہوا، بلکہ امامت کے لیے ہمیں نظر آتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر آخری عمر میں جناب ابراہیم کو یہ منصب دیا جا رہا ہے تو کیا کوئی چیز اضافہ ہو رہی ہے، کیا کسی چیز کی زیادتی ہو رہی ہے ان کی مقام و منزلت میں؟ تو قطعاً اگر یہ کہا جائے کہ ہاں ان کے مقام اور منصب اور عہدے میں اضافہ ہو رہا ہے تب تو پتہ چلے گا کہ امامت کا جو منصب ہے وہ نبوت اور رسالت سے بڑا ہے، اور اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں کوئی چیز اضافہ نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب بیکار میں دیا گیا یہ منصب، جبکہ روایات ایسا نہیں بتاتی ہیں۔ جناب ابراہیم کا جو سوال کرنا ہے وہ اس بات کی طرف نشاندہی نہیں کرتا۔ تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو مقام اور منصب امامت ہے اس کی ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ جب ایک انسان کامل امتحانات الہی کو گزار دیتا ہے اور اس سیر تکامل کو طے کرتا ہے تو پھر وہ نبی اور رسول بندے خاص اور نبی اور رسول اور خلت کے بعد جا کر کہیں وہ امام بنایا جاتا ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی یہ جو مقام امامت ہے یہ مقام بہت اہم ہے۔ یہ مقام ہمارے نزدیک شیعہ اور عقیدہ امامت میں آپ کے سامنے ایک بات کو رکھا کہ مقام امامت مقام نبوت سے برتر ہے، بڑا ہے، عظیم ہے، چونکہ اس کی ذمہ داری بہت عظیم اور سنگین ہے۔ اس کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ امام علی جو ہیں وہ رسول اکرم سے افضل ہیں۔ ایک جگہ پہ رسول اکرم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میری بیٹی کیا آپ راضی نہیں ہیں اس بات پر کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے لوگوں کے درمیان سے ایک بہترین لوگوں کو چنا اور ان میں سے ایک کو آپ کا باپ اور ایک کو آپ کا شوہر منتخب کیا، فاختار رجلین احدہما ابوکی والآخر بعلکی، اور یہ مستدرک الصحیحین جلد نمبر 2 میں یہ روایت موجود ہے۔ تو اس بات سے بھی واضح ہے کہ اگر مولا علی جو ہیں وہ بہترین اور افضل ترین شخص ہیں اور اللہ نے ان کو دیگر انبیاء پر منتخب کیا ہے تو یہ باتیں اور یہ احادیث اور یہ روایات اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ جو مقام امامت ہے وہ مقام نبوت سے بڑا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔